Kisela puno. Zove. Here. Fresh cut. Pozdrav svima. Danas mi rovimo krompir ovdje. Drugo bašto. Evo. Tamo je krompir, je malo tamo krompir i ovdje luk i bijeli luk. Tamo. Samo malo. Hajde, rovimo. Evo baba. Baba ni tročkovao, samo popeo kafa. Ja ništa, nikako, gladna sam. Puno trave, jel tako? Puno. Puno posle ove zadnje kiše. Ja, koliko puta to padala kiša. But first, sunblock. Yeah, this is my sunblock. Evo, sunblock stick. Protect the skin. I'm wearing dugo majico. Zato što vruće danas puno. Možda ima 35 stepeni. Mislim. So yeah guys, we are here at the bashta, the other bashta or the other garden, and today we will dig out the potatoes. We have few vegetables that we planted here, only potatoes, onions and garlic. On that side are the potatoes. Half of this area are potatoes, half of it are onions, and on this side is the garlic. And probably next year we're not gonna be planting here, I think. Not pretty sure, but I think because it's far, and you know there's extra space there in my place where my garden is located, our house. So yeah, I'm putting sunblock, and this is what I'm using. The Beauty of Joseon. Yeah. So yeah, let's help Baba, and I think Mom and the kids will come here later. Mislim, kasnije mama i djeca će doći ovdje. Ok, eto je to. Puno truho, 1, 2, to je veliki. Možda kasno, jel baba? Puno truho. Zato što koliko puta tu je padala kiša ovdje. Nisam ja doručkovala. Evo ima šljiva. Ja mislim to je... nije zrelo. Rano, jel tako baba? Nije zrelo, ja mislim to je dobro za doručak. Nije zrelo. Nema nikako. Ovdje ima smokve ovdje. Da vidimo ovo. Samo probaj ovo mladi, kako je. Kisela puno. Ko šljiva? Ja, zelena. Treba so. Trebaju više od mjeseca još. Ja, kraj avgusta. Okej. Da mislim kad ovaj boje, to je to. Nije boja. To je počela da zrije boja. Oj.
Push. Idę co sigurno hoće donjeće. Push. Veliki. Šta je bilo? Push. A puš, pa dobro, to je normalno gdje ima vlagi. No, jedi baba. Ja, jo. Ja, ne. I told father, let's eat this one, the snail. 12 do 15 kg. Evo ga. Samo luk treba supat hitno. Jel treba danas doba ili šta? Pa ne danas sve. Ali... Aha. Evo šta sam ja našla. Evo ga. Ima baja. Gladna sam puno. Nisam ja doručkovala. So yes. Moram će da jeste. Ja imam vode i keks. That's an apple tree. Jabuka. Evo, and then it falls over here. Apple tree. This is pear, kruška. Like that. Let's get some. And then because of the thingy, it got busted. Kruška. Yeah, and that is also pear, kruška. And this one is kruška. This is pear tree. So this is owned by the lady who lives here. But I think 1 or 2 or 3 pieces you can get. People will not be upset as long as you will eat. That's how I notice here in Bosnia.
if you want their things, if you want their fruits, you can get 1 or 2 as long as you don't sell it. So they're okay with that. Let's get 1 here. I love this variety. They're crunchy, big and crunchy. This one, I like it. But she's not here. All of those will be wasted. It will just fall down. So feel sorry. There's so many nice things, Gore. Our krushka or pear is same like this, the one at home. I will show it to you if it has fruits. Okay? Ewan. Very good. Pear. But I don't know what variety it is. But it's good. Good variety. I like this one. I don't like to eat pear that are soft. It's because for me, they're like sandy already when it's soft. It's like sand. Same with the guava. If guava is too ripe, for me, I don't like it. It's mushy, it's sandy, so I don't like it. Sasad baba. Ozlijedio ga. Pa reda i bit će to dobro. Čo baba? A? Čo? 2 reda. To je to. To je to. Ježi mu hvala. Danas će biti to. Imaš li vode baba? Ne. Imam ja hlad. Ne smijem. Tak. 4 puta 7, 28, neke 14 kila u kanti, to je 100 kila. Dobro je. A dosta. Dosta, ne možemo pojesti ni za mjesec. Yes, baba. Baba said, we were talking, he said only 4 rows of potatoes he will dig out, and that's it. And I think it has around 70 to 100 kilos. So yeah, some of it are rotten because it's been raining for a while. It's called trujo. And the ones that are already being cut like this, it should be eaten first, or else it will be trujo also, or rotten. So yeah. Well, comes with 2 guns. Nice done. Check out, did you know this is an old-fashioned gun? How do you know? That's so cool. I'll go tomorrow to the piazza.
Daj, baba. Dosta, ate. But you like when they're gonna be already. You said they're gonna be already like right now. Potato, yes, it's already in there. It's not in the one. See, it's there. Oh, What? Kakav žena? Kaže? Njega doveče i sutra ga odmah sklanja. Ja, Hoću tako i sresti. ja, ja. Onaj je najkrupniji, on je najviše trupova. Pa samo ovaj kabak vam izvuci, nek ne da vama, nek dol pruža. Eto ja odo. Ima tu. Evo ako ne može. Ja. Evo tu ne možete. Evo još malo. Eto. Ovaj mokar. Wow, it's like giant potato. I can hit you with this and you will lose your mind. It's so huge. Oh my god, what are you gonna do with this? We put it here. Potatoes. It's there. Inside. Keep it there. Keep it safe. Mirovili smo krompir Mama, i sad Rutak. ručak. Mama, Hehehe, umorna sam puno. Šta je, duša? Evo, mama je napravila Čuko vam viče krompir sa roštelj. Kasnije. ma je brunda. O, ne znam. O, krompir. Nemoj tu, Ado. Stavi sebi u tanji. Ne daj nikom. Eto. Eto. Ovako. Uzmi drugo. Šta je? Where my new picture? Uzmi, ne znam gdje je to. Hoćeš da If it's cooked, popraviš to. ukus krompira. Really? Posoli vodu Yes, prije nego yes, što yes. staviš krompir da kuhaš. Gdje je pogled? Bude vodostaj. Sam ja znao kako ti radiš, ja to čuo. Oh, la 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 la. Freška. La 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 la. Frišak. A frešak? Frišak. zato A što je frešak krompir. A. A friška paprika.
I need to not eat for 2 weeks. It's so nice. Look, look. So good. Dobar. Dobro, to. Evo tu je onaj gore, vidiš kakav je onaj u kanti, još kruti. Ja, ovo to je druga vrsta. Samo sam jedan uspjela nasići. Nisam više. Ova je ovako. Ja, A onda ovako. ja. Tu nećemo staviti u podrum, tu ćemo u kantama držati. Napolju, mama. Pečenjaka i sad. Još malo. A vidiš ti kolika je ovdje bunda. A taj bunda ja ne volim. Obručeno. Komarci me kolju, ja obuka. Ogromno. Ogromna bunda. Eto ga, krompiruša, zato što birali smo krompir. Malo krompira, malo mesa, malo luka, malo Malo ima mesa. bibera, pa svašta ćemo pomalo. Ima puno krompir. Ima, ali truhne ovamo onaj što je u špajznice usmrdio krompir. Ja. Ja jutro dacala, puno sam bacila. Ali eto šta ću ja. Ajde, eto. Tu. I malo meso. Ja, Piletina. piletina. Evo, krompir. Pito sa doručak. Evo krastavica, mene i krastavice. A to sasvim. Ja malo navrala juče. Ajde. Ja stavila, vidi. Pa i kad bude još, ću staviti. Pita. Hoćete ja napravim pitu? Ne, ja ću. Vruć. Eto. Razumijem. Ja... Puno voli Medija, voli svi. Volim i ja, onda kajmaka uzmeš i staviš tu. I jaja, jel tako? Ja. I jaja i brašno, ja. Brašno, jajaj. Ja, to So- so kokos, mrkva, jaja, brašno, luk. Ja ću praviti sutra. Bolje je s bundom nego s kupsom. Ima kupus, Ja ne znam da- ja ću staviti malo bundu, jako. Ja ću Da. probati. Probaj, narede, pa ćeš vidjeti. Sve se stopi, ništa ono nema. Nije sjecat, nego render. Ajde, ja ću probati. Enča. Jel mali ovaj stolec? Nije, meni je za mene tamo. A, okej. And then it's done. She's a master. Już. Tako to. Kad nije tamo centar. Ja, nije centar bio. Ja. A tu. Ja.
Etoga. Doo-doo-doo-doo-doo-doo. That's mom's pie. Potato pie with chicken. And that's it. It's done. Neki imaju nešto za prvu pomoć, dok sebi ne kupi. Uvijek ima Ti si dala samene daska, jel tako? Velike. To je najbolje. Ja, dala ti tasnu, dala servis, Veljuško, dala veljuške. šefa, ja, viljuški, kašika. Pa tako ću i njemu dati. Nek ima. Poslije nek se promijeni ako mu se ne svidi. Eto. Alright, ja sam uđi kod kuće. Tuširala sam zato što vruće puno. A vidi šta je Nana napravila. Pita. Ili krompirša. Nije to krompiruša zato što ima pjelitina. Ja. Pitu sa doručak. Rovili smo puno krompir, ne znam koliko to kilograma, onda ima struhe, pa to je ok, sve je ok. Ovo je, ja ću staviti kajmaka onda, jam. So, yes. I to je to. Ja ću spavati opet. Šta? Je, zato što umorna sam puno. Kako spavaj? Ajde, čao, papa, vidimo se.